बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यक्शिफु श्शदाइद इल्ला हु वला यदफ़उल मकाइद इल्ला हु वमा मुरादुल आशिकीन फिद्दारैन इल्ला हु वमा मतलूबुल वासिलीन फिल कौनैन इल्ला हु अल इबादु कुल्लुहुम ज़ुअफ़ाउ ला कविय्य इल्ला हु वन्नास कुल्लुहुम फ़ुक़राउ ला गनिय्य इल्ला हु ला हाफ़िज़ वला नासिर इल्ला हु गाफ़िरिज़ ज़ंबि व क़ाबिलित तौबि शदीदिल इक़ाबि ज़ित-तौलि ला इलाहा इल्ला हु हल मिन ख़ालिक़िन ग़ैरुल्लाहि यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समाइ वल अर्ज़ ला इलाहा इल्ला हु व मन यअलमुस सिर्र वल जहर ला इलाहा इल्ला हु व मन यअलमुस समअ वल अब्सार ला इलाहा इल्ला हु मूसा अला तूर हीन नादाहु क़ाल ला इलाहा इल्ला हु यूनुस फ़ी बत्निल हूत हीन नादाहु क़ाल ला इलाहा इल्ला हु व इब्राहीम फ़िन्नारिल हरीक़ हीन नादाहु क़ाल ला इलाहा इल्ला हु व यूसुफ़ फ़ी क़अरिल बीर हीन नादाहु क़ाल ला इलाहा इल्ला हु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني بدن زعيم وزاد قليل وبحر عميق والنار حريق والصراط دقيق والميزان عديل والقيامة قريب والحاكم رب جليل ويقول آدم صفي الله نفسي نفسي ويقول نوح نجي الله نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي ويقول داود خليفة الله نفسي نفسي ويقول يوسف صديق الله نفسي نفسي ويقول عيسى روح الله نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي ويقول رسولنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي ويقول الجبار جل جلاله عما نواله عبادي عبادي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور